जो आम पाइक वीर मान जो मैंने शहीद होते से शहीद स्मारक गोटे आमर जिते जेकोसी प्रोग्राम प्रथम आम शहीद मान को श्रद्धांजलि तापर आम जा कम करूँ नेशनल फ्लैग आम लॉन्चिंग हम ये सब कार्यक्रम आमर आदिपद कह 1817 मसीह पाइक विद्रोह पर एठी आमर सैनिक मानक वीर पाइक सैनिक मानकर भवनर आवश्यकता थिला जे कि जीतू भाई दया आशीर्वाद रु तांकर कार्यकाल समय एठी आमर निर्माण पाइक भवन पाइक जीतू भाई आमको साहाय्य करछथि तेनु आमे तांकर आभार प्रकट करूछु आउ तांको बहुत बहुत हृदय धन्यवाद दउछु जहा कि फल आज पर्यंत पाइक आउ सैनिक दीटा समाज भितर जीतू भाई जी कि गोटे सेतु भाया कम कर अवसर पर सैनिक केमती सामाजिक जीवन में एकाठी चली पार समाज सांगे से कि जीतू भाई आशीर्वाद रु ए सेतुटा या जो गुटाक दूरता आम भितर थिला से दूरता गैपटा आशीर्वाद रु ये पारि खोर्धारे 200 वर्ष पूर्व एठी कौन पाइक सम्मिलन कौन प्रकार पाइकर एसोसिएशन किंबा कौन संगठन गृह नाला ए गृहटी निर्माण करके जीतू भाई बहुत बड़ ओडिशार इतिहास रे ओडिशा तथा भारतर इतिहास रे एक इतिहास रचना कर स्वर्णिम अक्षर लिपिबद्ध होती रही। जय हिंद जय पाइक भारत माता की भारत माता की जय भारत माता की जय जय जवान जय किसान जय जवान जय किसान जय जवान जय किसान जय जवान जय किसान। हाँ से माइक जो माइक दिया ना चीज जोड़ा सिंगल है आप क्या स्पीकर 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 এটা ব্যাটারি নাই ব্যাটারি এটা ব্যাটারি আছে এটা ব্যাটারি এডেড পরা এটা ব্যাটারি এডেড सेगुडा का लागि चिनी ସେଗୁଡ଼ା देखले से बात बस बस आजी खाली ओडिशा नुहे ठीक है सारा विश्व पे आजिर दिवस एक पवित्र दिवस प्रभु श्री जगन्नाथ आज गुंडीचा यात्रा जगन्नाथ जगतर नाथ एवं से एक पवित्र दिवस मु विशेष भाव एक संगठन गृह प्रतिष्ठा उपस्थित मुझे निजको दंड मन कर श्री जगन्नाथ कृपा आशीर्वाद पूर्वर आपणकर संगठन जड़े बंधु से ओडिशा इतिहास कथा ये उल्लेख करते 1870 मसीह ब्रिटिश संगे केमी आम पाइक मैंने लड़ी बक्सी जगबंधु एवं जयराज गुरु नेतृत्व में आज 200 वर्ष
ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପରେ ଆମର ସେଇ ଦେଶର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଡିଫେନ୍ସ ୱାର୍ଲଡର ଯଦି ହିସାବ ଦେଖାଯାଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତବର୍ଷ ଡିଫେନ୍ସରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ଡିଫେନ୍ସର ବଜେଟ୍ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଆଲୋଚନା ହୁଏ ନା। ଯାହା ବଜେଟ୍ ଆସିବ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ତାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିବ ଏବଂ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଡିଫେନ୍ସରେ ବଜେଟରେ ଆମେ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛେ। ତେଣୁ ଏଭଳି ଯେଉଁ ସୈନିକ ମାନଙ୍କର ସଂଗଠନ ତା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଦିନେ ଦିନେ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଏକ ସଫଳ ରୂପାୟନ ପାଏ। ଆଜି ପବିତ୍ର ଦିବସ ଆମେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପୂଜା କଲୁ। ମୁଁ ସେଠି ପୂଜାରେ ବସିକି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିଲି ପୂଜାଟି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଇଛି। କାରଣ ସେଇ ଯୋଉ ହୋମର ଶିଖା ଜଳିଲା ଅଗ୍ନିଦେବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ। ତାପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରୁଛି ବାରଣ୍ଡା ପାଖରେ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ଖାଲି ଜାଗା। ସେ ହେଉଛି ଆମର ଶୌଚାଳୟ ତିଆରି ହେବା ପାଇଁ ମୋତେ ରହିଛି। ସେଇଟା ଗୋଟେ ସର୍ବନିମ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା। ମୁଁ ଜାଣେ ନା ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେ ବିଧାୟକ ତାକୁ ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଡାକିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଅବଶ୍ୟ ବର୍ଷା ପାଗ ଟିକେ ସବୁଥିରେ ବିଳମ୍ବ ହେଇଛି। ଯେତେବେଳେ 9:30 ହେଇଗଲା ମୁଁ ସେ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ପାଟି କଲି। ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏ ଡିଫେନ୍ସ ଟାଇମ୍। ଏ କିଛି ରଙ୍ଗରଙ୍ଗରେ ମଜାର ନୁହେଁ। ସୋ ଡିଫେନ୍ସ ଆମକୁ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଏବଂ ପଙ୍କ୍ଚୁଆଲିଟି ଏ ଦୁଇଟା ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛି। ମୁଁ ଏଠି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳୁ 9:41 11 ମୋତେ ଯେଉଁମାନେ ସେଠି ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ପୂଜା ସରିନାହିଁ ନା ସାର୍ ଏବେ ଅସୁବିଧା କି? ମୁଁ କହିଲି ନାହିଁ, ସେସବୁ କଥା ନୁହେଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା କମାଣ୍ଡ ଆସିବ ଆମେ ତାକୁ ଟାଇମ୍ଟା ଦେଖିବା। ଭାଇନାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଶ୍ଲୋକ ସବୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଡିଫେନ୍ସର କମାଣ୍ଡର ଭାରତବର୍ଷ ପାଇଁ ହେଉଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। He is the supreme command of Army, Navy and Air Force.
ବର୍ତ୍ତମାନ डिफेंस रिटायर्ड पर्सनल्स जो मैंने अच्छे अनेक वेलफेयर स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खाली चिकित्सा नुहे चिकित्सा सहित आपण मानकर